आज पिले पढ़ा वाक्य। प्रथम देखा वाक्य पिले केमिति तैयारी हुए। जेकोसी गुड़िए शब्द नहीं आम जो सजेदेले से वाक्य हुए नहीं। वाक्य से हुए धरा मुझे कहली तुमको बरगछ नटखट पटकट गोटे वाक्य। ये तुम कौन बुझिल? तुम बुझ हाँ गोटे सार गोटे बेकार कथा कहते कि कथार अर्थ बुझीहूनी। किंतु मुझे कहली बरगछ सबुज पत्र अति मनोज्ञ देखा जाउछि। ये वाक्यटा तुम मन को छुईला, तुम बुझिल ताकू वाक्यर गोटे सौंदर्य बोधक अंश रहा। तेणु यहाँ वाक्य कहते। ताले संज्ञा लिखला बेले क्या आम वाक्य कहवा ना एक बा एकाधिक पद मिलित हुई मनर भाव को सार्थक परिप्रकाश कले ताकू वाक्य कहते। गोटे वाक्यर पिले गोटे सार्थक वाक्यर तीनोटी लक्षण थाए। योग्यता, आकांक्षा आसक्ति। ताले योग्यता क्या कहती ना वाक्य व्यवहृत पदमानकर पारस्परिक संबंध को वाक्यर योग्यता कहती। जदि पदमानक भितर पिले परस्पर संपर्क न रहिबो ताहले से मध्य वाक्य हो पारिबो नाही। जेंति हम गोटे परिवार भितर अनेक व्यक्ति रोचे, यदि परस्पर सहित संपर्क न रहिला ताकू परिवार कह जाई परिबोनी ना नहीं। ठीक सेमिति वाक्य जो पद मान को आम व्यवहार करवा से भीतर गोटे संपर्क थिबा दरकार। यही संपर्कर ना हूँ योग्यता। मु प्रथम गोटे उदाहरण नेली बालकटी दौड़ू अच्छी। द्वितीय गोटे वाक्य नेली बालकटी आकाश रे डेणा झाड़ी उड़ुची। जदि मुझे तुमने कहबी बालकटी आकाश रे पिले डेणा झाड़ी उड़ुची तुम कह सार पागल हो गले बोधे ना नहीं। कहीं ना बालकर ना डेणा अच्छी ना ताकू ईश्वर उड़ीबार योग्यता प्रदान करी अछंती। तेणु बालकटी आकाश रे उड़ू अच्छी ए वाक्यटा पिले भूल। कौ दृष्टि पिले भूल है ना योग्यता दृष्टि भूल। प्रथम वाक्यटी बालकटी दौड़ू अच्छी। दौड़ार क्षमता बालक निकट अच्छी, दौड़ार योग्यता बालक निकट अच्छी। तेणु बालकटी दौड़ू अच्छी हूँ योग्यता दृष्टि ठीक वाक्य ना नहीं। द्वितीय वाक्यटी दिवा गछटी पानी रे जलीगला। गछटी निआरे जलीगला कौटा ठीक वाक्य पिले ना गछटी निआरे जलीगला। कारण निआर जालिबार योग्यता अच्छी बा क्षमता अच्छी बा दक्षता अच्छी, किंतु पानीर पिले काहाकू जालिबार दक्षता नाही। तेणु व्याकरण दृष्टि आमर पानी गछटी पानी रे जलीगला ए वाक्यटी भूल सार्थक नुहे, किंतु द्वितीय वाक्यटी ठीक अच्छी। एबे जिबा आकांक्षा क्या कहती। अर्थबोध पाई वाक्यर पद माने परस्पर उपरे अपेक्षा करती। ये अपेक्षा करिवार नाटा हूँ बोले कौन ना आकांक्षा। उदाहरण तल दूची माधव दिन राति। मुझे कहीकि अटकी गली। तुम मन भितर कौन गोटे सृष्टि है, तुम मन भितर गोटे फांका स्थान सृष्टि है। सार बोधे आउ किसी कही था ना नहीं। ये वाक्यटी अर्थ तुम्हें 1% बुझीपार ना नहीं। किंतु जिते मुझे कहली जे माधव दिन राति पढ़ुची तुम मन हेतु साटिस्फाइंग है, आत्मसंतोष लाभ कला जे सार कहले जे माधव दिन राति पढ़ुची। तेणु एठी ए वाक्य पिले माधव आउ दिन राति ए दीटाक शब्द क्या अपेक्षा कला अर्थ प्रकाश करने ना पाठ पढ़ा। द्वितीय वाक्य टी जा लोकटी दुखरे ये या तुम मन हित लगे सारा किसी कही था
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଲୋକଟି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ଏଠି ତମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବା ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁ ଲୋକଟି ଦୁଃଖରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ପିଲେ? ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଉପରେ, ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟି ହେଲା ଠିକ୍ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା ଆସତି ପାଖକୁ। ଏବେ ଯିବା ଆସତି ପାଖକୁ। ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦମାନଙ୍କର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ସଂହତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ବାକ୍ୟର ଆସତି କହନ୍ତି। ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଲା, ତୁମେ ଏକାଥରେ ପିଲେ ବୁଝିପାରିବନି, ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଲି, ହୋଇଗଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ। ତମ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଏମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା କରିକି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପିଲେ ସଜେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ପଦମାନଙ୍କୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତି କରେଇ ନାହିଁ ବା ପଦମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରଖି ନାହିଁ, ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ହେଲା। ବ୍ୟାକରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦମାନଙ୍କର ସଂଯୋଜନ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପଦମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ୟା ପର ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ସଜେଇଲି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ? ଅର୍ଥରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପଦମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, କେଉଁ ପଦ ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିବ, ଏ କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ଜାଣିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ମା ଠିଆ ହୋଇଛି, ମାଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ମାଠିଆ ହୋଇଛି, ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଯେ ମାଠିଆ ବୋଧେ ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ସେଇ ଏକା ଲେଖିଛି ମୁଁ, ମା ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏ ମା ପାଖରେ ଦେଖ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅପସ୍ତୋଭି ବସିଛି, ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ପିଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ସଂହତ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏଇଠି ମା ଠିଆ ହୋଇଛି କି ମୁଁ ଏକାଥରେ କହିଦେଲି ମାଠିଆ। ମା ଠିଆ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅଲଗା, ମାଠିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ନହେଲେ ତା'ର ଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମାଠିଆ ହୋଇଛି କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ମାଠିଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ନା ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମା ଠିଆ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଜାଣିଲ ଯେ ମା ବୋଧେ ସାର୍ଙ୍କ ମା ବୋଧେ ଠିଆ ହେଇଛି, ନା ନାହିଁ? ଏଥିରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଦଠାରୁ ଅନ୍ୟ ପଦ ଯେତେବେଳେ ଭିନ୍ନ ହେବ, କେମିତି ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେଠି ଟିକିଏ ବିରାମ ନେବା, ସାଧାରଣ ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ବାକ୍ୟଟି ଅନ୍ୟମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ, ନହେଲେ ତା'ର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା କେତୋଟି ପଦର ସମାହାରକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କହନ୍ତି। ହରିହର କଥା ଶୁଣି, ଏଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପିଲେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟର। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି, ହରିହର କଥା ଶୁଣି ମା ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ହରିହର କଥା ଶୁଣି, ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ହରିର କଥା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଶୁଣୁଛି, ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏ ଅଂଶରେ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବାକ୍ୟର ଏ ଅଂଶଟା ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା ଅଳପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବାକ୍ୟାଂଶ, ନା ନାହିଁ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଅନୁସାରେ ମାଧବ ଆସିଲା ଅଥଚ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମାଧବ ଆସିଗଲାଣି, ନା ନାହିଁ? ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବା ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମାଧବ ଆସିଲା ଅଥଚ ମିଠା ଆଣିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶର ବାକ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତାକୁ କହନ୍ତି ବାକ୍ୟାଂଶ। ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଖଣ୍ଡକୁ, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟରେ ପିଲେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି କେଉଁଟେ? ନା କାଟନ୍ତି।
आउ गोटे क्लास नेबा आमे समापिका क्रिया आ असमापिका क्रिया कौन एवं वाक्य उपरे एमानकर प्रभाव कौन रोचे से विषय डिस्कस करिया। बर्तमान से विषय आलोचना करियानी, वीडियोटा हूँ बड़ हो जो माने वृथारे समय काटती एटा हला पे समापिका क्रिया एवं एथिरु ए अंशटा हला हमर कौन ना खंड वाक्य। आउ गोटे दे तले जीए मठरे खाए एटा हला पे गोटे खंड वाक्य। एठी समापिका क्रिया के रहिला खाए है। ताले प्रथम चैप्टर तुम सरिला दशमर परवर्ती समय आम देखा वाक्य विचार एवं वाक्यर प्रकार भेद। वीडियोटी जब भल लगे प्लीज चैनल टी सब्सक्राइब करिवो।